bersaira panda menikmati Idul seperti kami bertiga. Nama saya Rana Umer. Nama saya Muhammad Yusuf साहब. nama saya Yusuf Rana. आज एक और विशाल में इस वीडियो का टाइटल है मेरे दी एरो इनी तमन बगुम दी तारीख कांतिक दी इंडोनेशिया वीडियो क्रिएटेड बाय विसाता ब्रांडिंग अरविंदा लूअर बियासा संगत प्रेम दा नेबर दान बैगुस। इन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hibat bagus. Subscribe ini channel, link in description box. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, saya akan membawa teman-teman melihat yang segar-segar. Kita akan berwisata ke salah satu taman bunga tercantik di Indonesia, yaitu Taman Bunga Nusantara. Terletak di Cipanas dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, membuat udara di taman ini teman-teman terasa sejuk dan segar. Alamat lengkap Taman Bunga Nusantara berlokasi di Jalan Mariwati KM 7, Cianjur, Jawa Barat. Memiliki luas sekitar 35 hektar yang dipercantik dengan berbagai jenis bunga dari seluruh dunia. Taman ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana yang menarik, sehingga menjadikannya tempat wisata yang cocok untuk berbagai kalangan. Ini keren. Tempat ini dibuka setiap harinya, mulai dari Senin sampai Minggu. Pada hari kerja, Senin sampai Jumat, taman dibuka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan pada akhir pekan, Sabtu, Minggu, dan hari libur, bukanya lebih awal, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Harga tiket masuknya adalah Rp50.000 untuk pengunjung usia 4 tahun ke atas. Jadi 4 tahun ke bawah gratis. Untuk kendaraan ada biaya parkir tambahannya teman-teman. Rp10.000 untuk motor, Rp15.000 untuk mobil, Rp20.000 untuk minibus, dan Rp25.000 untuk bus. Dan perlu diingat, beberapa wahana di dalam taman juga memerlukan tiket tambahan. Ketika baru masuk, pada bagian depan taman, kita bakal melihat sebuah prasasti berisi tentang peresmian tempat ini. Di situ ada keterangan Taman Bunga Nusantara diresmikan pada tanggal 10 September 1995 oleh Bapak Soeharto yang saat itu merupakan Presiden Republik Indonesia. Jadi taman ini teman-teman umurnya sudah cukup lama.
Namun kalau kita amati, kondisinya sampai saat ini sangat terjaga dan terawat dengan baik. Dan yang menariknya, bunga-bunga yang ada di taman ini juga selalu berganti-ganti. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, yang menghiasi sekitar kolam di bagian depan didominasi warna kuning keemasan oleh bunga-bunga marigold. Sedangkan beberapa tahun yang lalu, saya juga sudah pernah ke sini. Bunganya itu berbeda, teman-teman. Waktu itu didominasi bunga-bunga petunia. Ini supaya pengunjungnya nggak bosan kali ya. Very beautiful place. I really like it. Greenery view. Mantap. Indonesia. Bagi teman-teman yang mau jalan-jalan dengan suasana tenang dan juga indah, tempat ini cocok banget untuk dikunjungi. Apalagi bagi yang hobi selfie. Di sini ada segudang spot cantik untuk dieksplor. Mulai dari ikon taman berupa topiari-topiari lucu hingga taman-taman tematik dengan bunga-bunga yang beraneka warna. Di sini teman-teman ada Rose Garden, French Garden atau Taman Perancis, American Garden, Mediterranean Garden, Taman Jepang, dan tak ketinggalan Balinese Garden. Lebih dari itu, teman-teman juga bisa masuk ke rumah kacanya atau naik ke menara untuk menikmati pemandangan sekeliling taman yang indah dari ketinggian. Serta yang paling seru, jangan lupa ya masuk ke Taman Labirin. Nah, saran saya kalau semisalnya teman-teman datang ke sini, jangan terlalu siang ataupun terlalu sore jika ingin mengeksplor semua spot-spot yang ada. Karena tempat ini sangat luas dan butuh waktu seharian untuk menjelajahinya. Tapi bagi teman-teman yang mau hemat waktu dan nggak mau capek jalan kaki, bisa juga keliling taman ini dengan naik mobil warawiri yang harganya Rp20.000 per orang. Baiklah teman-teman, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa spot cantik dan menarik yang ada di dalam taman ini. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, ikuti terus perjalanan saya di video ini. Garden. Rose Garden atau Taman Mawar adalah salah satu spot yang wajib disinggahi. Tempat ini mengkoleksi berbagai jenis mawar yang beraneka warna. Sebagai spot foto, Rose Garden tentu saja cantik dan instagramable, teman-teman. Dan tempat ini juga dilengkapi bangku taman yang estetik. Bisa untuk duduk santai sambil menikmati pemandangan sekeliling taman atau sekedar untuk berselfie ria. Mantap, great color, nice. Garden. Tak jauh dari Rose Garden, kita akan menemukan French Garden atau Taman Perancis. Tempat ini juga dilengkapi bangku taman estetik dan dipercantik dengan pagar tanaman dan topiari. Layaknya taman-taman yang ada di Eropa, Taman Perancis juga dilengkapi air mancur yang cantik khas Eropa. Suasana seperti ini membuat kita betah untuk berlama-lama di sini. Untuk kenyamanan pengunjung, di dalam taman bunga juga disediakan fasilitas musola dan toilet. Nah teman-teman, kita coba cek and recheck ya fasilitas ini.
Toiletnya sangat bersih dan nyaman karena saya sudah sempat masuk ke dalam, sedangkan musola terletak persis berada di sampingnya. Selanjutnya kita mengeksplor American Garden. Spot ini agak masuk ke dalam taman, teman-teman. American Garden juga nggak kalah cantik dengan spot-spot lainnya. Ada banyak jenis koleksi bunga di sini. Yang saya tahu namanya seperti ada bunga zinnia, bunga kosmos, bunga kenop, salvia ungu, dan juga celosia. Dan ujungnya terdapat sebuah gazebo yang bisa kita pergunakan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menjelajahi taman ini. Ini adalah bangunan menara pandang yang terdiri dari 4 lantai. Dari atas menara ini kita bisa menikmati view sekeliling taman yang indah dari ketinggian. Dan untuk mencapai ke atas, saya menggunakan tangga manual, teman-teman, karena fasilitas liftnya saat saya kesini sedang tidak berfungsi. Nah, sekarang ini kebetulan hari juga mulai turun hujan rintik-rintik. Jadi sekalian ya, saya berteduh di bangunan ini. Very attractive, too much beautiful. Yeah. Meskipun hujan masih rada rintik-rintik, saya melanjutkan mengeksplor ke Taman Jepang. Taman ini khas banget ya teman-teman, mulai dari bentuk gapura masuknya dan ada huruf kanji. Seperti juga taman di negeri asalnya, Taman Jepang ini juga dipercantik dengan tanaman bonsai, tanaman bambu, jembatan kayu, dan ada kolam yang membuat suasana di sini terasa damai. Terdapat juga bangunan gazebo di pinggir kolam, sehingga kalau berfoto-foto di spot ini teman-teman, background foto seolah-olah ada di Jepang. Belum lengkap rasanya kalau tidak mengeksplor ke Taman Bali. Taman eksotis dengan ornamen-ornamen khas budaya Bali. Sehingga spot ini teman-teman bakal membuat foto-foto terasa atau seolah-olah sedang liburan di Pulau Bali.
Keren kan? Taman Bali banyak ditanami tumbuh-tumbuhan tropis. Ada patung, kolam yang tenang, dan air mancur yang membuat suasana terasa adem. इन्होंने भी करते रहना कुछ कुछ करती रहना फोटो को पानी में भरा बड़ी खूबसूरती बनाई वो देखी थी वही मालूम थी Selanjutnya, kita akan coba masuk ke Taman Labirin. Sebelum masuk ke dalam, ada baiknya mempelajari dulu peta petunjuk supaya tidak tersesat dan bisa menemukan jalan keluar. Taman Labirin menyajikan tanaman yang penuh dengan jalan yang berliku-liku, teman-teman. Pengunjung ditantang masuk ke dalam Taman Labirin yang hijau dan menemukan jalan keluarnya. Sekarang kita berada persis di depan greenhouse atau rumah kaca. Ayo teman-teman, langsung saja kita menuju ke dalam. Untuk masuk ke rumah kaca, pengunjung harus membeli tiket yang harganya cukup murah, yaitu Rp5.000 per orang. Di rumah kaca ini, kita akan menemukan berbagai tanaman hias yang unik dari dalam negeri maupun dari negara lain. Di dalam rumah kaca dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan, sehingga membuat tanaman-tanaman di sini berkembang dengan baik. Pada saat saya ke sini, saya melihat banyak sekali koleksi jenis-jenis tanaman begonia yang bunga dan daunnya cantik dan juga menarik. Selebihnya ada juga bunga-bunga lainnya yang beraneka warna dan juga nggak kalah menarik.
Shanti, green. कमाल हो गया ये यार, क्या चीज है यार कोई। Selebihnya teman-teman, tentu saja masih ada spot-spot lain yang bisa kita explore seperti Danau Cantik, Water Garden yang menyajikan pemandangan yang tenang dan damai. Ada topiari-topiari yang bentuknya lucu-lucu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk menjelajahi taman secara keseluruhan, kita membutuhkan waktu seharian. जैसे फूल की तरह बनती है, इसमें कहते हैं कली। Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk konten kita kali ini. Semoga saja perjalanan mengeksplor Taman Bunga Nusantara di video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan konten ini, mohon bantu di like, share, dan komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Dan bye-bye. तो यार आज की वीडियो बहुत कमाल की थी माशाल्लाह। ये वीडियो एक हमने अलग ही वीडियो देखी है और देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इंडोनेशिया वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आज हमने इंडोनेशिया के बाग देखे जो देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। इतनी ग्रीनरी थी यार, ये दिल कर रहा था कि हम इसको देखते रहे। बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव चीज़ें थी और इन बागों के अंदर जो जो चीज़ें इन्होंने बनाई है ना, इन्होंने एनिमल्स बनाए हुए हैं, सब कुछ यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और भाई ने सारी वीडियो यार बहुत ज़बरदस्त क्रिएट की है, देख के मेरा दिल खुश हो गया जी। माशाल्लाह भाई ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, पूरी पार्क में उसने मुकम्मल टोटली दिखाई है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, याद देख के यकीन जाने दिल खुश हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की करे, आमीन। इनसे ज़्यादा तरक्की करें, यार दिल खुश हो गया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत ही बहुत गार्डन बहुत ही हर किस्म का गार्डन बनाया उन्होंने दिखाया है और एनिमल भी दिखाए हैं। बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत जगह उन्होंने दिखाई, देख के बहुत मज़ा आया। यार हमने इंजॉय किया, आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।